Pardon pour le pauvre français. Então, vamos conversar, né? O que eu tenho para dizer, o que eu tenho para ouvir. Vamos falar, vamos força. Prazer. Est-ce que ce Café Lula s'inscrit dans la continuité du projet de Betty, de la réalité de Betty? O projeto para a primeira eleição do Lula, o projeto de ação social foi escrito pelo Betinho. Mas o Betinho fazia questão de não ter vínculo partidário. Ele sempre, apesar de ele ter posições políticas claras, ele nunca associou um partido. Mas ele fez o primeiro projeto do PT e que foi utilizado após a eleição do Lula. Donc, oui, effectivement, il a fait le premier projet d'action sociale de la première candidature Lula, mais il a tenu aussi à ne jamais avoir de lien avec des partis, à être apartidaire ou suprapartidaire. Foi isso, mas o resultado foi esse. Mais le résultat est là et c'est le résultat. De outras formas. Algumas outras questões. Vous avez un avis sur la politique brésilienne aujourd'hui et par rapport aux événements et aux manifestations qu'il y a aujourd'hui en France sur la place de la République, comme Nuit debout par exemple, quel est votre avis? Eu ia até falar sobre isso, mas o nosso tempo era curto lá. Uma das coisas que eu acho que são importantes, que estão acontecendo, a gente passou talvez 2 décadas brincando. Fukuyama, o fim da história, a esquerda acabou, não tem esquerda nem direita, mas nós estamos... Donc merci pour cette question. C'est vrai qu'on a passé 2 décennies à un peu à rigoler avec Fukuyama à la fin de l'histoire, la gauche est finie, ce genre de discours, mais c'est vrai que... mas nós vimos que a extrema-direita é que não acabou também. A extrema-direita está em ação profunda no mundo hoje e esses movimentos, eu fiquei muito feliz porque teve o Occupy Wall Street, Podemos na Espanha, agora o Place de la République, me parecem movimentos legítimos e essenciais. Mais d'un autre côté, la droite, l'extrême droite, elle n'a pas fini. D'un autre côté, l'extrême droite, elle n'a pas fini. Et c'est vrai qu'on a vu des mouvements comme Occupy Wall Street ou Podemos, ou même à la place de la République. Mas também existem muitos movimentos de protesto no mundo hoje, a própria Primavera Árabe, que eu considero suspeitos. Mais il y a aussi beaucoup de mouvements de protestation qui me semblent suspects dans le monde, comme le printemps arabe. Só para esclarecer, existe um documentário sobre isso. A primeira vez que se fez uso das redes sociais para um protesto foi contra Milosevic na Sérvia em 2007. Donc il y a un documentaire sur ça, mais la première fois où on a fait appel aux réseaux sociaux, c'était contre Milosevic en Serbie en 2007. E os fundadores dessa ONG, todos estão trabalhando em universidades americanas neste momento. Et tous les fondateurs de ce mouvement, en ce moment, ils travaillent dans des universités américaines. Muitas das táticas que a esquerda usou estão sendo usadas hoje também pelos meios conservadores. Beaucoup de stratégies qui ont été déployées par la gauche ont été récupérées par des milieux conservateurs. É uma forma de soft power. C'est une forme de soft power. Mas ainda bem que tem movimentos genuínos buscando as soluções que interessam. Mais heureusement qu'il y a encore des mouvements authentiques qui cherchent les solutions les mieux adaptées. C'est ça. O que você acha pelo futuro desses movimentos? C'est une question sur l'avenir de ces mouvements. Eu espero, ainda mais que são movimentos jovens, eu espero que eles influam
no pensamento mundial, e eu penso que nós estamos partindo para novos modelos políticos e econômicos. J'espère qu'il puisse transformer les pensées au niveau mondial et qu'on évolue vers de nouveaux modèles politiques e économiques que estão em movimento no mundo hoje. Qui sont en cours dans le monde aujourd'hui. E que começam pelo diálogo entre as diferenças. Et ça commence par un dialogue au niveau des différences, entre les différences. E não apenas de ter opinião pública. Et ça se résume pas à avoir des opinions publiquement. Na mão dos anunciantes. Et de les mettre dans la main des annonceurs. E das grandes corporações. Et des grandes corporations. Que também são importantes. Qui sont importantes également. Mas que determinam mais do que deveriam o destino do mundo hoje. Mais qui sont plus déterminantes au niveau du destin du monde aujourd'hui qu'elles ne devraient. Mas acho que nós vamos crescer depois disso. Mais je pense que nous allons grandir après cette période. Desde que a gente consiga ver o ovo da serpente. À condition qu'on arrive à regarder l'œuf de la serpent. Le film se termine avec la parole de cette épouse qui dit « c'est à nous de prendre la relève ». Et ce qui ressort pour moi dans ce film, c'est que l'outil le plus puissant qu'il a mis en œuvre, c'est de fédérer les gens à partir du cœur, de la solidarité, et de mettre en avant qu'au XXIe siècle, on ne peut plus compter sur les divers gouvernements, quels que soient les partis, quels que soient les pays, et que c'est de la responsabilité de l'individu dans son action, l'activisme dans le sens de l'action, mais pas dans une action qui est récupérée, mais une action purement éthique et individuelle qui peut être une solution pour le futur. Et non plus de se reposer sur les institutions, les gouvernements, les banques et toutes les personnes qui ont le pouvoir sur la planète à l'heure actuelle. Je vous remercie beaucoup d'avoir démontré cela à travers C'est à moi de vous remercier pour le regard que vous portez sur le film. E eu acho importante o que você falou da motivação ética para que a gente busque valores comuns. Et je suis d'accord, je pense que vous disiez juste quand vous dites que vous parlez de cette motivation éthique pour retrouver des valeurs communes. No caso do Brasil, que é um país ainda muito desigual. Dans le cas du Brésil, qui reste un pays très inégal. Essa semana teve um jornalista inglês que comentou como é que as pessoas podem ter medo do socialismo num país onde existem elevadores separados. Cette semaine, un journaliste anglais a dit comment peut-on avoir peur du socialisme dans un pays où il y a encore des ascenseurs séparés pour les domestiques et les habitants de l'immeuble. Eu tenho um amigo também que diz que em países onde todos limpam as suas privadas, ninguém rouba bicicletas. Et j'ai un ami qui dit que dans un pays où tout le monde nettoie ses propres chiottes, on ne vole pas de vélo. Mas eu penso também que só uma leitura... On ne vole pas de vélo, on ne vole pas les vélos des autres. Mas o que está acontecendo no Brasil, na Rússia, na África do Sul, menos na China e na Índia... Ce qui se passe au Brésil, en Russie, en Afrique du Sud et peut-être pas en Chine ou en Inde, tem muito a ver com o que eu acho que é uma das soluções urgentes para o planeta. Est très en lien avec ce qui me semble être l'une des solutions les plus urgentes pour la planète. Como os BRICS. Comme les BRICS. A fundação do Banco dos BRICS. La création d'une banque des BRICS. É o primeiro organismo internacional criado desde Bretton Woods em 1900, nos anos 30. Ça serait la première entité internationale créée depuis Bretton Woods dans les années 30. Há muitos anos que eu digo que as saídas
não só para os países ricos, mas para valores comuns, como que ela se referiu, Ça fait longtemps, ça fait des années que je dis que la solution pour passa por uma participação do hemisfério sul. que la solution passe par la participation de l'hémisphère sud. 95% da informação no mundo vem do hemisfério norte para o hemisfério sul. 95% de l'information produite dans le monde vient de l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud. E eu ouso dizer que as soluções econômicas, seja no Ocidente, seja nos países mais pobres, Et j'ose dire que les solutions économiques, tant dans les pays d'Occident que dans les pays les plus pauvres, passam pela fusão e pela compreensão dessas culturas e desses países que, no caso dos BRICS, representam 47% da população mundial. voilà, j'ose dire que ça passe par ces pays, et notamment les BRICS qui représentent 47% de la population mondiale. Se nós nos indignássemos com a desigualdade, como nós nos indignamos com a corrupção, Si on était aussi indigné avec l'inégalité qu'on ne l'est avec la corruption, acho que nós estaríamos melhores. je pense qu'on se porterait mieux. E são essas reflexões que são pessoais, subjetivas e éticas que vão mudar o mundo. Et ce sont ces réflexions personnelles, éthiques, subjectives qui vont changer le monde. Gostaria de entender qual foi a decisão do filme J'aimerais comprendre comment ça s'est passé, cette décision du film, de, no final, não vincular a ação do Betinho de ne pas rattacher à la fin de l'action de Betinho ao programa de Estado Fome Zero, à ce programme d'État qui s'appelle Fin Zéro, que na verdade foi a continuação da ação do Betinho dentro do Estado brasileiro, qui a été, à vrai dire, la suite de l'action de Betinho au sein de l'État brésilien, como uma forma de política pública de Estado que retirou, de fato, 36 milhões de pessoas da linha da miséria. Voilà, c'est une politique d'État qui a sorti 36 millions de personnes de la ligne de la misère. E ao invés disso, essa ação do Betinho foi vinculada ao hoje senador Serra, Au contraire, cette action de Betinho a été rattachée à l'actuel sénateur José Serra, que na verdade foi dos sabotadores dessa política pública do Estado brasileiro. donc Serra qui a été l'un des qui a saboté Perfeito. justement cette action de l'État. Concordo. Primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, no filme é citado que o projeto, que a campanha do Betinho foi a base do programa do Lula em 1989. J'aimerais d'abord dire que dans le film on dit que l'action de Betinho était à la base du programme de Lula en 89. O diretor da Anistia Internacional deixa claro que o Betinho foi responsável pelos projetos bem-sucedidos e que são parte da história universal de ter vencido a fome e a miséria em larga escala no Brasil. Le directeur d'Amnesty International Brésil met en évidence le fait que Betinho a été responsable du programme qui Depois virou o Fome Zero. qui est devenu justement ce programme Fin Zéro. Agora, voltando às contradições, Mais pour revenir aux contradictions, foi intencional eu não falar isso diretamente no filme. c'était intentionnel de ne pas dire ça directement, de façon directe dans le film. Porque eu não queria que tivesse uma conotação nem panfletária e nem, como eu falei antes, meramente ativista do filme. Parce que je voulais pas que ça prenne le ton d'un tract et je voulais pas que ça soit strictement militant. Eu fiz um filme sobre a língua portuguesa, J'ai fait un film sur la langue portugaise onde jogam futebol num campo minado na África. où il y a des gens qui jouent au foot dans un champ miné en Afrique. Carnaval na Índia. Il y avait aussi un carnaval en Inde.
Língua, vidas em português. Língua, vidas em português. Língua, vidas em português, langue, vida, vie en portugais. E os personagens modernos são muçulmanos. Et les personnages modernes sont des musulmans. As contradições me interessam. Les contradictions m'intéressent. E por isso eu deixei na boca do Serra a declaração de que o Betinho é responsável por ver os seus sonhos transformados em políticas públicas e é um pioneiro. É mais forte talvez o Serra dizer isso do que eu ter alguém de esquerda ou uma afirmação minha como diretor. C'est pour ça que j'ai décidé de faire dire à Serra que Betinho était responsable justement de ces programmes et que ces programmes deviennent des programmes d'État plutôt que le dire moi-même en tant que réalisateur ou de le faire dire à quelqu'un de gauche. Agora a entrevista do Serra foi feita há 1 ano e meio, então, mas só fica mais forte. Mas é uma memória, né? É uma memória que vai ficar pela eternidade. Esse filme é uma memória que vai ficar na eternidade, o Serra falando sobre uma política. Mais ce film il va rester dans la mémoire pour l'éternité, ça sera Serra qui aura dit ce qu'il a dit. Mas não há reconhecimento maior do que o do inimigo, não é? Mais il n'y a pas de meilleure reconnaissance que celle de nos ennemis. Oui, explicable francês que eles não conhecem Serra. Apresenta o Serra que é mal visto, José Serra, ele fez parte dos movimentos clandestinos de esquerda depois da Revolução e Donc José Serra, il a fait partie des mouvements clandestins de gauche après la dite révolution, à savoir le coup d'État de 64. E depois se associou ao projeto do PSDB, que é um projeto que era de centro-esquerda, mas que está cada vez mais indo para o outro lado. Et par la suite, il s'est associé au projet du PSDB, c'est un parti qui au départ était un projet de centre-gauche, mais qui tourne de plus en plus vers la droite. Mas, de novo, eu quis ter o Serra no filme porque uma das coisas importantes que o Betinho pregava era o diálogo entre as diferenças. Et encore une fois, j'ai tenu à présenter Serra dans le film parce que l'une des choses que Betinho disait, c'était justement ce dialogue entre les différences. Em torno de buscas comuns. Autour d'une recherche en commun. Então, ter o Serra no filme significava essa abrangência e justamente eu não fazer meramente para não ficar taxado, como eu disse, assim, um certo modo de filme ativista. Et voilà, justement, le fait d'avoir Serra, c'était pour avoir toute cette ampleur et pour ne pas être taxé de militant. Agora, eu fiquei muito feliz porque a Anistia Internacional vai usar esse filme para formar ativistas. Mais j'étais très fier et très content parce que Amnesty International va utiliser ce film pour former des militants, des activistes, justement. Porque eu acho que para ter um ativismo você tem que trabalhar com valores universais. Voilà, pour ce militantisme, vous savez qu'il faut travailler avec des valeurs universelles. E soluções universais. Et des solutions universelles aussi. Nós temos muitas fomes para resolver ainda. Il y a beaucoup de faim à résoudre encore. Te respondi? Como esse filme foi recebido no Brasil? Comment ce film a été reçu au Brésil? Nesse momento tão de crise, En ce moment de crise, tão tenso, de enfrentamento entre dois campos, né? avec la confrontation entre deux champs, Como é que ele foi recebido pela direita? comment a-t-il été reçu par la droite? Representada justamente pelo José Serra hoje no Brasil. Et qui est représenté justement par Serra aujourd'hui au Brésil. Não, eu acho assim, mesmo as pessoas de pensamento conservador têm um respeito muito grande pelo Betinho. Je pense que même les gens à la pensée conservatrice respectent beaucoup Betinho. E assim, também, eu acho assim, acho que esse filme, o Betinho, tem essa força. Inclusive, o filme foi produzido pela Rede Globo.
Et Bettino, il possède cette force. Et d'ailleurs, le film il a été produit par Globo, la chaîne de télé Globo. Mas acho isso simbólico. Mais ça me semble symbolique. E acho que a gente precisava que os meios de comunicação dessem essa voz. Et je pense que les médias, il faudrait qu'ils donnent justement cette voix, cet espace Para pensamentos diferentes. à des pensées différentes. Mas o filme foi feito já no calor da última eleição. Le film a été fait dans le feu un peu des dernières élections. E essa polarização já está presente. Et cette polarisation est déjà présente. Mas talvez o que eu acho que falta no filme. Et ce qui manque peut-être à mon avis dans le film. São histórias do Betinho com políticos e agentes conservadores que apoiaram a campanha da fome. Ce sont peut-être des histoires de Bettino avec des hommes politiques et des agents conservateurs qui ont soutenu l'action contre la faim. Depois do olho do furacão que nós estamos vivendo, après ce moment de tension et de crise que nous vivons, nós vamos ter que voltar a dialogar todos. Il faudra qu'on reprenne le dialogue tous ensemble. E buscar valores comuns. Pour chercher des valeurs communes. Principalmente a distribuição de renda no Brasil. Surtout la distribution des revenus au Brésil. Que é processo que não pode ser parado. C'est un processus qui ne peut pas être arrêté. Porque nós temos uma massa de pessoas. Car nous avons une masse de gens. Cada vez mais educada. De plus en plus formée. Cada vez mais formada. Cada vez mais preparada para assumir desafios e com muitas pessoas que vieram das classes mais pobres agindo no futuro do país. De plus en plus préparés à des défis et avec des gens qui viennent des classes moins favorisées, prêtes à intervenir dans l'avenir du pays. Eu tenho o privilégio de viajar para muitos lugares do Brasil. J'ai le privilège de voyager beaucoup à travers le Brésil. Fora do Rio e de São Paulo. À part Rio et São Paulo, bien sûr. E é lá que a história está acontecendo. Et c'est là-bas que l'histoire se passe. Do mesmo jeito que a história não acontece no, como a gente briga, o circuito Shiseido, que é Londres, Paris, Nova York. Tout comme l'histoire ne se passe pas dans ce circuit Paris, New York. Isso, Londres exatamente. Shiseido é da maquiagem. Aí eu só queria contar uma história. Tem um jornalista, seu colega, muito antigo, chamado Amaral Neto, que era um jornalista da ditadura. Il y a un ancien journaliste, Amaral Neto, qui était journaliste de la dictature. Que procurou Betinho muitas vezes. Qui a souvent cherché Betinho. Durante a campanha da fome. Pendant sa campagne contre la faim. E o Betinho falava, não, com Amaral Neto eu não falo de jeito nenhum. Et Betinho disait, non, Amaral Neto, c'est hors de question que je parle avec lui. Até que um dia ele atendeu o telefone. Mais un jour, il a bien voulu répondre son appel. E disse o seguinte. Et il lui a dit. Perdão, deputado. Je m'excuse, député. Mas a minha mãe me falou que eu nunca deveria falar com o senhor. Mais ma mère m'a dit que jamais je ne devrais parler avec vous. E eu sou o tipo de pessoa que obedece às mães. Et je suis le genre de personne à obéir sa mère. E eles tiveram um excelente diálogo e o Amaral Neto contribuiu muito para a campanha depois. Et ils ont eu un excellent dialogue et Amaral Neto a beaucoup contribué à sa campagne par la suite. Qui peut faire au Brésil, à votre avis, aujourd'hui, un travail aussi important, aussi profond? Os milhões de brasileiros que foram influenciados por ele. Les millions de Brésiliens qui ont été influencés par Betinho. É o que eu espero. C'est mon attente, du moins. Tá bem? Se tem mais alguma pergunta? Tem, mas o filme vai começar. Vai começar outro filme, não vou atrapalhar. Mas quem quiser ficar, a gente pode conversar, podemos tomar um café.
Eu estou falando meio quebrado por conta da tradução, mas acho que há sempre muito a dizer. E também é importante falar que o Betinho teria sido um grande prêmio Nobel da Paz. Et c'est important de souligner que Betinho aurait été un grand prix Nobel de la paix. Fico feliz que os franceses conheçam melhor um personagem como esse. Je suis heureux de voir que les Français puissent connaître un personnage comme celui-là. Porque você ter um soro positivo, Car voilà, d'avoir un séropositif que fez a maior campanha de extinção da fome no planeta, qui a mené à la plus grande campagne contre la faim dans le monde. Poderia dar ao mundo a verdadeira estatura desse homem. Voilà, ça pourrait donner au monde l'idée de l'ampleur, de l'envergure de cet homme. Seria um grande exemplo que a gente perdeu, infelizmente. Ça serait un grand exemple qu'on a malheureusement perdu. Le film va sortir en salle à Paris. Se tiver algum distribuidor aqui, eu agradeço. Distributeur. Mas se quiserem exibir o filme de outras maneiras, em outras organizações sociais, Mais s'il y a des gens qui veulent présenter le film de façon différente dans d'autres organisations sociales, eu acho que hoje as salas de cinema são só a ponta do iceberg. je pense qu'aujourd'hui les salles de cinéma sont la pointe de l'iceberg. Ou com a produtora. Mas que acho que o filme ele está sendo exibido em muitos lugares e espero que continue sendo assim, a chamada cauda longa. Voilà, et le contact se fait directement avec moi ou la productrice, et le film est présenté à différents endroits différents. Et voilà. É a famosa cauda longa. Eu tento fazer filmes que permaneçam. J'essaie de faire des films qui restent. E o Brasil déjà été lancé. O filme foi lançado rapidamente, foi lançado no Brasil, já está na televisão brasileira. Il a fait sa sortie au Brésil, il est déjà à la télé Em brésilienne. 2 canais de televisão e também para VOD. Il est présent dans 2 chaînes brésiliennes et aussi en VOD. Quelle plateforme? C'est Now, mas não está disponível na França ainda. Voilà, c'est la plateforme D'accord. Now qui n'est pas disponible encore. Mas talvez a gente negocie com o iTunes também. Estamos Mais negociando com o mais on est en iTunes. négociation avec iTunes. Eu gostaria de saber, mais futuramente, já que você é um grande cineasta e fez tão bem esse filme, se poderia um dia fazer sobre essa guerra que existe há anos dos menos favorecidos nas favelas, que o povo francês indaga quando vai no Brasil, todo mundo quer visitar as favelas e não sabe que isso é uma guerra fria, que vem de anos. Como fazer isso? Como mostrar isso para o povo, para o mundo? J'aimerais savoir si vous, en tant que cinéaste, vous parlerez un jour de cette guerre qui se déroule dans les favelas tous les jours et dont les Français ne sont pas forcément au courant. Bem, eu acho que esse filme e outros filmes já falam sobre isso. Je pense que ce film et d'autres films évoquent déjà ce problème. O que é que eu ia te falar aqui? E eu acho que a solução para o Brasil está nessas pessoas. Et je pense que la solution du Brésil viendrait de ces gens-là. Eu estou atônito e chocado, profundamente chocado com o que eu vi no Brasil nos últimos tempos. Je suis profondément choqué parce que avec ce que j'ai vu au Brésil ces derniers temps. Acho, para mim é um freak show. Pour moi, c'est un freak show. De ver demonstrações onde 92% das pessoas são brancas de classe média alta. De voir des démonstrations, des manifestations où 92% des personnes sont blanches et appartiennent à des classes. E é por isso que eles não ganham eleições. Et c'est pour ça qu'ils ne gagnent pas des élections. Que é onde a democracia importa. Et c'est là où la démocratie est importante. E eu tenho plena confiança na força e no valor maravilhoso do povo brasileiro. Et je suis totalement confiant vis-à-vis de la force du peuple brésilien. Nos últimos anos foram construídas 18 universidades. Ces dernières années, 18 universités ont été créées. Pela primeira vez, no interior não existe praticamente mais analfabetismo no interior do Brasil. L'analphabétisme n'existe pratiquement plus dans l'arrière-pays du Brésil.
vide como mostra o filme da Ana Mulaert, né? Comme le montre le film d'Anna Mulaert. Então nós temos uma mudança profunda em curso no país. Il y a une transformation profonde qui est en cours. Tem um grupo de pessoas que adquiriu um conhecimento Il y a un groupe de agora personnes qui vient d'acquérir des connaissances. e, graças a Deus, eles vão determinar o futuro do Brasil, porque hoje eles podem estudar na mesma universidade que só existia para jovens ricos. Et Dieu merci, c'est eux qui détermineront l'avenir du Brésil parce qu'aujourd'hui, ils peuvent étudier dans les mêmes universités qui avant n'appartenaient qu'aux riches brésiliens. Para quem conhece, tem o livro Casagrande e Senzala, que é um livro que eu acho que é um dos pensadores mais importantes do mundo. Pour qui le connaît, il y a ce livre Casagrande Senzala qui est l'un des grands livres d'un grand penseur. Pensador como Rousseau ou Montaigne ou Nietzsche, para mim. Un penseur comme Rousseau, Nietzsche Montaigne, que foi o primeiro a falar sobre a verdadeira força do multiculturalismo. et qui a été le premier à parler de la vraie force du multiculturalisme. E no Brasil parece que diminuir a distância entre a Casa Grande e a Senzala Au Brésil, on dirait que diminuer la distance entre la Casa Grande et la Senzala, é uma afronta. c'est une affront. E eu lamento que esse sentimento tenha recrudescido no Brasil. Voilà, on dirait que c'est c'est regrettable, alors que voilà. Não, mas voltou. E mesmo nós temos amigos. Repara, as empregadas domésticas hoje. Sim. A Dilma Les domestiques passou a aujourd'hui, lei Dilma a fait valoir la loi pour les domestiques. Então muita coisa evoluiu também. Beaucoup de choses ont Está évolué. evoluindo. Está evoluindo. Então, essas pessoas, essa massa aí que o senhor falou, Cette masse é essa que massa que parlé. veio do governo Lula durante 10 anos. vient Eles du tinham gouvernement Lula. 10 anos de idade, hoje eles têm 20. À l'époque, ils avaient 10 ans, ils ont 20 ans. Ils ont 20 ans et c'est eux qui vont changer. Mais le fait qu'on a une présidente pour les pauvres, on ne veut pas accepter quand on a un certain niveau, quand il y a une révolution économique. Eu concordo plenamente. Je suis pleinement d'accord avec vous. Mas infelizmente há uma voz interior do senhor de escravos muito presente em muitos brasileiros ainda. Mais malheureusement, il y a une voix intérieure de seigneur d'esclaves présente chez beaucoup de Brésiliens encore. E essa é que precisa morrer. Et c'est cette voix-là qui doit mourir. Mas eu concordo com você. As mudanças estão em andamento. Mais je suis d'accord. Essas mudanças. Mas Le Brésil est une jeune démocratie. Il faut Isso. être patient. E a esperança Les em gens vont dans la rue, tant mieux, melhor. Porque a gente vê na França, é normal. Eu acho lindo poder ir na rua e falar e dizer, c'est incroyable en France. Et là, les Brésiliens, maintenant, ils voient ça venir. Parce qu'on n'avait pas ça avant. Et aujourd'hui, on dit, il y a corruption, vamos ver. Qui est-ce qui fait ça? C'est à partir de Lula, eu costumo brincar que se você disparasse 2.000 investigações da Polícia Federal Francesa ou da Polícia Federal Alemã, vou nem falar do FBI, se você disparasse 2.000 investigações profundas sobre o Congresso francês, não ia cheirar muito bem aqui também, não. J'ai l'habitude de dire que si on s'amusait à lancer 2000 enquêtes par la police fédérale en France ou aux États-Unis, le résultat ne sera pas grandiose non plus. Porque é um sistema, nós temos um sistema político e econômico que tem um modelo. A democracia é essencial, mas ela tem um modelo que é equivocado. La démocratie est essentielle, mais son modèle est erroné. Por isso meu título é Esperança Equilibrista. C'est pour ça que mon titre c'est L'espoir funambule. Porque a democracia e a liberdade são assim também. Parce que la démocratie et la liberté sont pareilles. O que você vem dizendo sobre a Casa Grande e a Senzala, no Brasil, a palavra igualdade é um palavrão para a maioria das pessoas de direita. Igualdade não é um objetivo, não é um horizonte, não é um ideal.
l'égalité c'est un gros mot pour la plupart des gens de droite. Mas é um pensamento profundamente estúpido. Mais c'est une pensée Vou explicar por quê. Tem um brasiliano, vou nem falar isso, tem um brasilianista americano. Il y a un brésilianiste américain que fala o seguinte: se você quer um capitalismo forte, qui dit la chose suivante: si on veut un capitalisme fort, o capitalismo forte passa por um mercado avançado. Le capitalisme fort passe par un marché avancé. Quanto mais no caso, quanto mais os pobres enriquecerem, le plus les pauvres s'enrichiront, mais os ricos vão poder exercitar as suas formas de capitalismo, le plus les riches pourront exercer leur forme de capitalisme, e mais os países vão ganhar coletivamente. Et le plus les pays vont gagner collectivement. Então o princípio da própria força econômica passa por aí. Le principe même de la force économique passe par là. E como eu falei com relação aos BRICS, et comme je l'ai dit par rapport aux BRICS, essa representação terrível da sociedade brasileira, cette représentation de la société brésilienne qui est terrible, não é muito diferente da representação mundial. Elle n'est pas très différente de la représentation mondiale. Porque às vezes eu, por exemplo, antes da xenofobia, eu dizia assim, a saída para, eu lembro que nos anos 90, diziam que havia uma saturação da economia europeia. Je me rappelle que dans les années 90, on disait qu'il y avait une saturation de l'économie européenne. Eu falava, pois é, todo mundo tem carros, geladeiras, televisões novas. Bah oui, ils ont tous des voitures, des frigos, des télés neuves. Isso eu estou falando de um ponto de vista do mercado. Je parle ça du point de vue du marché. Quando nessa época o Brasil, alors qu'à l'époque le Brésil, um país cheio de potencial, un pays plein de potentiel, com 200 milhões de habitantes, avec 200 millions d'habitants, tinha 30 milhões de consumidores. N'avait que 30 millions de consommateurs. Hoje tem 100 milhões de consumidores. Aujourd'hui, 100 millions de consommateurs. Isso é melhor para o Brasil. C'est mieux pour le Brésil. Isso é melhor para os países desenvolvidos. C'est mieux pour les pays développés. E é melhor para o futuro do planeta. Et mieux pour le futur de la planète. Até por uma questão ecológica. Pour une raison écologique aussi. Eu trabalhei agora no Museu do Amanhã. J'ai travaillé récemment au musée de demain, à Rio. No Brasil. Entrevistei muitos cientistas. J'ai interviewé beaucoup d'hommes scientifiques. E é uma lógica. Hoje, 20% das pessoas concentram 80% da riqueza mundial. Et il y a une logique, aujourd'hui 20% des personnes concentrent 80% de la richesse mondiale. E cientificamente isso leva a uma explosão inevitável. Et scientifiquement, ça ne peut que mener à une explosion inévitable. A distribuição de renda no planeta. La distribution de revenus dans la planète. O equilíbrio entre as culturas e as economias pobres e ricas. L'équilibre entre les cultures et les économies pauvres et riches. São uma necessidade de sobrevivência para todos nós. Sont une affaire de survivance pour nous tous. É o que eu penso. C'est mon avis. Mas a Casa Grande do Brasil, ela vê os pobres saírem da miséria. Elle voit les pauvres sortir de la misère au Brésil. E eles, para eles não é muito interessante porque eles querem manter uma mão de obra escrava, uma reserva de mão de obra barata. É o erro dessas pessoas no Brasil, porque para você evoluir economicamente, você precisa ter mão de obra qualificada. Pour évoluer économiquement, il faut avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Então, voltando às questões que eu falei da bicicleta ou do elevador social. Pour revenir à ces questions comme la bicyclette, l'ascenseur social. Eu tenho um amigo holandês. J'ai un ami hollandais. Que o pai dele foi vice-presidente da Shell. Dont le père a été le vice-président de Shell. E ele morava numa ilha particular na Flórida. Il habitait une île privée en Floride. E decidiu envelhecer na Holanda. Et il a décidé de vieillir, de prendre sa retraite en Hollande. Porque estava com problemas de saúde. Parce qu'il avait des problèmes de santé. E na Holanda,
ele só podia ir a hospitais públicos. Et en Hollande, il ne pouvait fréquenter que des hôpitaux publics. Ele não tinha nem médicos particulares. Il n'avait même pas de médecins privés E tinha que particuliers. ficar na mesma linha que os imigrantes ou que os operários. Et il devait faire la queue avec des immigrants et des ouvriers. Então eu acho que a gente passa por essas soluções, Et je por pense que por ça essas passe par ces atitudes. solutions-là, par ces attitudes-là. E outra coisa, e só para botar mais uma contradição, Pour introduire une nouvelle contradiction, eu tenho um amigo que estava morando em Nova York j'ai un ami qui habitait à New York e falou de um modelo socialista incrível et qui m'a parlé d'un modèle socialiste incroyable que está acontecendo no East Village, qui est en train d'avoir lieu au East Village, onde os quarteirões estão se organizando où les pavés de maisons s'organisent para comprarem as lojas, as mercearias, pour acheter les épiceries e comprar os produtos a 40% do valor de mercado. et acheter les produits à 40% de la valeur de marché. E a contrapartida Et en contrepartie, é que cada pessoa do quarteirão chaque personne de ce pavé de maison trabalha 3 horas na loja. travaille 3 heures dans le magasin. Isso está acontecendo em Nova York. Então, não é um princípio de gauchisme ou de esquerda, é uma necessidade humana. Voilà, c'est pas du gauchisme ou c'est pas la gauche, c'est une nécessité humaine. Talvez a aventura humana mais interessante de todas. Peut-être l'aventure humaine la plus intéressante qui soit.